Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ramadan reminders. Welcome once again. Today I am going to talk about or remind myself along with you about this very, very important thing that is mentioned in Surah Hujurat. Surah Hujurat is one of my most favorite surahs in which Allah subhanahu wa ta'ala has explained all the mannerism and etiquettes, how to live our lives, what are the things that we need to keep in mind. So beautiful. इतना खूबसूरती से मैनरिज्म डिफ़ाइन करता है ये सूरा दैट अगर हम सिर्फ इस सूरा को पढ़ लें तो हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने का रंग और ढंग समझ आ जाए। इन सूरह हुजुरात अल्लाह सुब्हानहू व तआला अखलाकियात के हवाले से एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारा एक ग्रोह दूसरे ग्रोह की हंसी ना उड़ाए, शायद वो उनसे बेहतर हो। एंड देन इट कंटिन्यूज, ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, शायद वो उनसे बेहतर हों। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है कि एक माशरे में कुछ ग्रोह ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रोह का ग्रुप्स का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो बैठी होती हैं और दूसरे लोग औरतों का मजाक उड़ा रही होती हैं। कई दफ़ा हम अपनी महफ़िलों में बैठ के हम वो लोग हमारे सामने नहीं होते, बट इवन देन वी आर ट्राइंग टू मेक फ़न ऑफ देम। और कई दफ़ा आपके आमने सामने होते हैं, कोई शख्स आपके सामने होता है और उसको आप फोकल पॉइंट बनाकर एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल एंड वी स्टार्ट मेकिंग फ़न। और वो अगला बंदा वी डोंट इवन रियलाइज़ कि वो कितना अनकम्फर्टेबल हो रहा है और कितना इंसल्टेड फील कर रहा है, बट वी डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ़न। उसकी पीछे जो मकसदियत होती है वो फ़न होता है, जबकि उसकी वजह से एक इंसान अगर कुछ कह रहे हैं और वो उससे बुरा फील कर रहा है तो बेसिकली वी आर बिकमिंग द रीज़न ऑफ देयर हर्ट। यानी हम एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट करने का बायस बन जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में हम जो कुछ किसी को दे रहे होते हैं, इट ऑलवेज़ कम्स बैक टू अस। सो अगर हमने किसी के लिए अगर हम बायस बन रहे हैं किसी की बुराई के लिए, किसी के दिल को हर्ट करने का, तो इवेंचुअली समहाउ इट कम्स बैक टू अस। फिर कुछ अरसा गुज़रता है, कुछ हालात गुज़रते हैं, कुछ वक्त गुज़रता है, जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं तो फिर हम सवाल करते हैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो किसी के साथ बुरा किया होता है वो हम भूल जाते हैं, बिकॉज़ हमने तो उसको मजाक में किया होता है एंड जस्ट फॉर दैट टेम्पररी प्लेजर या हंसी मजाक के लिए, मगर वो किसी के दिल के ऊपर जाके कैसे लगता है और कितना हर्ट करता है। हो सकता है एक आपके मुंह से कही हुई बात किसी की ज़िंदगी को तब्दील कर दे। वो इतना सेंसिटिव इंसान हो कि आपके उड़ाए हुए किसी मजाक, किसी ठट्ठा या किसी ऐसे ही लाफ्टर के ऊपर वो अपनी सारी ज़िंदगी उसको बात को अपने जहन में रखे और वो अपनी ज़िंदगी में ऊपर जाने की बजाय या बढ़ने की बजाय, स्ट्राइव करने की बजाय, वो शख्स जो है वो मुश्किलात और परेशानियों का बायस बन जाए। हम देखते हैं कुछ लोगों के अंदर सही तरीके से वो बोल नहीं पाते, मगर उनको कॉन्फिडेंस देने की बजाय हम उनके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स गो डाउन द ड्रेन फॉर देम, और बहुत मुश्किल हो जाती है उनकी ज़िंदगी। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ़ ग्रोहों को भी बारहा तंबी करता है, और बिलखुसूस औरतों को, क्योंकि माज़रत के साथ मैं ख़ुद एक औरत हूँ, बट इवन देन वी नो वी हैव दिस फ्लेयर, वी हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग फ़न ऑफ अदर्स। जब तक हम ऐसा ना कर लें, जबकि और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये बात इरशाद फरमाता है कि तुम दूसरों के लिए वो चीज़ क्यों नहीं पसंद करते जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। क्या एक लम्हे के लिए जब हम मजाक उड़ा रहे होते हैं किसी का आमने सामने या बैक पे, तो क्या हमें एक लम्हे के लिए रुक के सोचना चाहिए कि क्या अगर हमारा कोई इस तरह से मजाक उड़ाए तो क्या हमें पसंद आएगी ये बात, और अगर ये बात हमें नहीं पसंद आएगी तो वो बात फिर हम किसी दूसरे के लिए कैसे कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने तो ग्रोहों में के हवाले से और औरतों के लिए एक ओवरऑल व्यू
ہم بہت سارے ایسے اسکالرس کو بڑی معذرت کے ساتھ فرام دا ممبر بہت سارے ایسے اسکالرس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے اسکالرس دوسرے اسکالرس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں which is making fun. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا دیا ہوا ممبر ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے اللہ کے احکامات اور پیغامات دینے تھے، ہم اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ ہی کی کہی ہوئی باتوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسی ممبر کے اوپر بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کہی ہوئی بات کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا ہول کراؤڈ از جسٹ انجوائنگ. اور تو اور وہ جو حاکم ہیں، جو حکومت وقت کے نمائندے ہیں، یا وہ لوگ جو اس میں اپوزیشن میں ہیں، یہ وہ لوگ جو ہمارے پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے لوگوں کا بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے بارے میں بات کر کے ہا 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 کا ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں بات کر کے ہنس رہا ہوتا ہے. سو وی آل نیڈ ٹو آسک کہ وہ جو ارباب اختیار ہیں اور اقتدار اعلیٰ لوگ جو ہیں، وہ یہ جب سب کچھ کر رہے ہیں تو گلی محلوں میں چلنے والے لڑکے لڑکیاں اور گھروں میں رہنے والی عورتیں تو یہ سب کچھ ڈیفینیٹلی کریں گی. اینڈ اٹس ویری ویری، جب کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب 5 دن میں 5 مرتبہ جب اذان سنتے ہیں تو اس کے وہ 3 جملے حیا علی الصلاۃ، یعنی آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اور حیا علی خیر العمل، آؤ خیر کے عمل کی طرف. تو کیا لیٹس آسک دس کویسچن، کیا کسی کا مذاق اڑانا فلاح کا راستہ ہے؟ کیا کسی کا مزاح اڑانا، کسی پہ طنز کرنا، مزاح کرنا، کیا یہ خیر کا عمل ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس رمضان اپنے آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرتے ہوئے اپنی زندگی سے نکالنی ہے، اور ہمیں کسی کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی جو کسی کے لیے ایذا کا باعث بنے. اگر ہماری منزل اچھا انسان بننا ہے، اگر ہماری منزل خیر عمل کی طرف جانا ہے، اگر ہماری منزل اصلاح کی طرف جانا ہے، فلاح کی طرف جانا ہے، تو we have to remind ourselves that we are not going to make fun of others. جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو دراصل ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں. جب ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوسروں کی نظروں میں مذاق کر دیتا ہے. مذاق اڑانے والوں کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو اس کے مقرب ہیں، جو اس کے قریب ترین ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، اور نہ مذاق اڑانے والوں کو اس دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر آج یہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو کل کو وہ ہمارا مذاق اڑائے گا. سو پلیز ٹیل یور سیلف not to even think of making fun of anyone, because if you're making fun of anyone in the world, in reality you are making fun of your own self, and nobody wants to make fun of themselves. So this is the Ramadan reminder. I hope we are going to lead a very beautiful and a very amazing life, a life full of peace, where we are just sending positivity, we're just sending happiness, calmness, compassion, peace, purity, and we become the reason for others' power by sending powerful signals, powerful energies. So let's make others' life beautiful for the sake of the beauty of our lives. Inshallah, this is the Ramadan reminder. I hope you like it. And it's not only about liking, it's about implementing and applying, inshallah, in our lives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, Ramadan.